শীতকালে ছেলে মেয়েদের স্কুলের ছুটি কলেজের ছুটি পড়ে গেলে সবাই মিলে একটু লম্বা ড্রাইভে গিয়ে রাস্তার ধারে কোনো পাঞ্জাবি ধাবাতে ওপেন এয়ারে বসে সুস্বাদু পাঞ্জাবি খাবার খেতে আমরা সবাই খুব ভালোবাসি। তাই ঠান্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলে এসেছি যশোর রোডের ওপর অবস্থিত সবথেকে প্রাচীন মাইকেল ধাবায়। যেই মাইকেল ধাবায় বহু বিখ্যাত মানুষ খাবার খেতে আসেন, কারণ 24 ঘন্টা মাইকেল ধাবা খোলা থাকে সকাল থেকে রাত। আজকে আমরা মাইকেল ধাবায় এসছি উইন্টার স্পেশাল পাঞ্জাবি খাবার খাবো বলে এবং সেই খাবারগুলোর রেসিপি আপনাদের শেখাবো বলে। আসুন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই মাইকেল ধাবার যুগ্ম কর্ণধার अमरजीत सिंह दाखा एवं मेजर सिंह एर संगे। नमस्ते। पंजाब में जो ठंडा पड़ता है तो क्या क्या खाना ज़्यादा पसंद करता है आदमी? ठंडा के मौसम में थोड़ा शरीर में गर्म हो जाए, मकई का रोटी, सरसों का साग, मक्खन, लस्सी, ये सब चीज़ खाते हैं। और पराठा में आता है मूली पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा, ये सब सर्दी के सीजन का खाना है। ठंडा शुरू होने से ही सरसों का साग, मकई का रोटी, मक्खन, दही, ये तड़का दाल, नीम, ये सब चलते, लस्सी, पनीर भी तो चलता है ना? पनीर भी चलता है। वेजिटेबल का सीजन है, हर एक किस्म का सब्जी मिलता है, बड़े लोग आनंद से खाते हैं। चिकन करी, चिकन दो प्याजा, चिकन करी और ज़्यादा मस्त चिकन तंदूरी, ये सब आइटम ठंडा में चलता है। ठंडा के सीजन में पालक मिलता है ताज़ा, फ्रेश पालक और चिकन मिलता है। पालक चिकन बनाते हैं, लोग इसका आनंद लेते हैं। इतना सालों से इतना नाम आपको है तो आप कैसे इसको मेंटेन किया? क्वालिटी तो सब आदमी की जितना पैसा देता है उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, इसीलिए लोग बार बार हर टाइम हमारे ढाबे में आते हैं। कई बार होता है बाहर जो कलकत्ता में रहते हैं, बाहर का बिल ज़्यादा होता है, हम लोग बिल बोलते हैं ऐसे बोलते हैं खर्च होता है ऑनली, मैंने इतना चीप है हम लोग का रेट। ये ठंडा का मौसम में क्या क्या आइटम यहाँ पे मिलेगा? अभी हमारा सरसों का साग है, मकई का रोटी है, मिस्सा रोटी है, आलू पराठा है, मूली पराठा है, गोभी पराठा है, पनीर पराठा है, ये सब आज का सर्दी का सीजन में चलता है। पालक पनीर है और पालक चिकन है, पालक मटन है, मटन 2 प्याजा, चिकन 2 प्याजा, ये सब बराबर चलता है। और तड़का, नीम तड़का और बटर तड़का, पनीर तड़का, ये फेमस है। अमर जी और मेजर जी, आप दोनों को पास मेरा विनती है कि आपको यहाँ का जो विंटर स्पेशल खाना है पंजाबी खाना, उसको रेसिपी हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। चलिए दिखाते हैं। चलिए। अमरजीत सिंह एवं मेजर सिंह के संगे निये आमी चले एसेছি माइकेल धाबार ओपेन एयर किचेने आपनादेरके एखानकार पंजाबी खाबारेर रेसिपि शेखाबो बोले। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे रिक्वेस्ट आपने रखा और आपको किचन में लेके आए। जैसे हमने अपने घर में माँ और बहन को बनाते देखा, उनसे मैंने सीखा, उसी तरीके से मैं इसको खाना बनाना सिखाया और उसके बाद मैं चला जाता हूँ तो मेजर सिंह इसको पूरा सुपरवाइज करता है। इसीलिए खाने के टेस्ट इतना कस्टमर खुश होता है खा के, इसीलिए बार बार आते हैं। इसीलिए हमारे कस्टमर के पास पहचान हो गई कि अच्छा खाना खाता तो माइकल नगर ढाबा में और एक घरेलू स्वाद भी मिलता है। हाँ, इसीलिए घरेलू स्वाद मिलता है, खाने का टेस्ट है, क्वालिटी और दोनों हम मेंटेन करते हैं, तभी आप कस्टमर बार बार। और पीयूष कैसे खाना बनाते हैं, आप सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड। प्योर पंजाबी डिश। अच्छा, मैंने पंजाब की कोई कुक से कम नहीं है अभी। ना।
आप लोगों ने हाथों से सिखाया इनको? हाँ, अपना हाथों से खाया, कस्टमर बहुत पसंद करते हैं खाना, और इसको एक्स्ट्रा टिप भी दे के जाते हैं। कौन बनाया? আচ্ছা, আপনারা শুনলেন যে অমরজিৎ সিং ওনাদের মা বোনরা যেভাবে রান্না করতেন তাদের কাছ থেকে শিখে পাঞ্জাবি খাবার। আগে এখানে ওনারা নিজেরা রান্না করতেন, তখন সহকারী ছিলেন মেজর সিং। তারপরে মেজর সিং নিজে দীর্ঘদিন পুরো কিচেনের দায়িত্ব নিয়েছেন, আর এখন পীযূষকে ওনারা দুজনে মিলে একেবারে ঘরালু পাঞ্জাবি খাবার কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শিখিয়েছেন। আর ওনারা নিজেরা খুব স্যাটিসফাইড যে পীযূষ এত সুন্দরভাবে এই পাঞ্জাবি রান্নাগুলো শিখেছে যে কোনো পাঞ্জাবি কুকের থেকে সে কম যায় না। এবং আজও এনারা তদারকি করেন প্রত্যেকটা খাবারের। মেজর সিং নিয়মিত কিচেনে দাঁড়িয়ে রান্নাও করেন পীযূষের সঙ্গে। অমরজি বয়স হয়ে গেছে, উনি রান্নাঘরে হাত লাগান না ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক দিন গ্রেভি চেক করেন। উনি গ্রেভি চেক করে স্যাটিসফাইড হলে তবেই সেই গ্রেভি ব্যবহার করা হয় এবং সেই দিয়ে রান্না করা হয়। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন এতদিন ধরে সুনামের সঙ্গে মাইকেল ধাবা যে ব্যবসা করে চলেছে সেটা তো এমনি এমনি হয়নি। এই সমস্ত কারণগুলোর এর পেছনে লুকিয়ে আছে, কারণ এনারা খুব মনোযোগের সঙ্গে খাবার তৈরি করেন, ভালোবেসে মানুষকে খাওয়ান, এবং খুব আয়ত্তের মধ্যে দামে মাইকেল ধাবায় পাঞ্জাবি খাবার পাওয়া যায় এবং লোকেরা অনেক দূর দূর থেকে এসে পেট ভরে এখানে পাঞ্জাবি খাবার খেয়ে যান। আসুন আমরা আপনাদেরকে কিছু এখানকার পাঞ্জাবি খাবারের রেসিপি দেখাই। मैंने पीयूष को बता दिया, वो आपको खाना बना के दिखाएगा, आप देखिए। हैं ओके, आप जरा आराम कीजिए। थैंक यू। शांतनु दा, सर्दी में मेरी जो स्पेशल आइटम है पालक चिकन, और जो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा बिक्री है वही अभी तैयारी करके मेरा हेड कुक आपको दिखाएगा। अच्छा अच्छा, और ये विंटर में तो ताज़ा पालक मिलता है। पालक और चिकन सबसे बढ़िया मशहूर आइटम मेरी यही देसी यहाँ पर का, वही आपको मेरा हेड कुक आपको बनाकर दिखाएगा। क्या क्या मसाला पड़ता, क्या क्या नहीं पड़ता, सब सब सब। অমরজিৎ সিং একটু বিশ্রাম নিতে গেছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন মেজর সিং। মেজর সিং নিজে অসম্ভব ভালো রান্না করেন, আর মেজর সিং এবং অমরজিৎ সিংয়ের কাছ থেকে পীযূষ পাঞ্জাবি রান্না শিখেছেন। এই শীতকালে পাঞ্জাবের একটা বিখ্যাত পদ হচ্ছে পালক চিকেন, যেটা এই মাইকেল ধাবাতেও ভীষণ পপুলার, কারণ শীতকালে তাজা পালং শাক পাওয়া যায়। সেই পালং শাক দিয়ে কিভাবে পালক চিকেন তৈরি করতে হয় দেখাবো আপনাদের, খুব মন দিয়ে দেখুন। সবার আগে আমরা দেখে নেব এই পালক চিকেন তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে। ড্রেস চিকেন, সেদ্ধ পালং শাক বাটা, নুন, চিনি, হলুদ, আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে জিরের গুঁড়ো, রিফাইন্ড অয়েল, সিঙ্গেল ক্রিম, মাখন, কসুরি মেথি, গরম মশলার গুঁড়ো। খুব মন দিয়ে দেখুন মাইকেল ধাবার উইন্টার স্পেশাল পালক চিকেন কিভাবে তৈরি করতে হয়। একটা ফ্রাইং প্যান আছে বসিয়ে, তার মধ্যে রিফাইন্ড অয়েল দেওয়া হচ্ছে। হাতের হাতা 2 হাতা রিফাইন্ড অয়েল দেওয়া হলো। তেলটা গরম হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি। এবার ভাতের হাতার 1 হাতা পেঁয়াজ কুচি এর মধ্যে দেওয়া হলো। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে হালকা বাদামি করে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা হালকা বাদামি করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে দেওয়া হবে আদা রসুন বাটা। পেঁয়াজটা হালকা বাদামি করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে আদা রসুন বাটা দেওয়া হচ্ছে। 2 চা চামচ আদা রসুন বাটা দেওয়া হলো, দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে ভাজতে হবে। এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে খন্ড খন্ড করে কাটা টমেটো। টমেটো দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে এটাকে ভাজতে হবে
যতক্ষণ না টমেটোটা গলে যাচ্ছে। একটা বড় টমেটো আপনারা নেবেন, নিয়ে বড় বড় খণ্ড করে কেটে নেবেন, এর মধ্যে দিয়ে নিভু আছে ক্রমাগত নেড়ে ভাজবেন যতক্ষণ না টমেটোটা গলে যাচ্ছে। এখানে 250 গ্রাম চিকেন রয়েছে, একটা লেগ এবং একটা ব্রেস্ট। এবার এই চিকেনটা দেওয়া হচ্ছে, দেখুন ব্রেস্ট চিকেন উইথ বোন, একটা লেগ পিস আর একটা ব্রেস্ট পিস এর মধ্যে দেওয়া হলো, দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে এটাকে ভাজতে হবে। मेजर जी, हम लोगों ने ब्रेस्ट चिकन 250 ग्राम इसमें दिया, एक तो ब्रेस्ट और एक तो लेग पीस। अच्छा, देने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा स्लो फायर में। कितना टाइम इसको फ्राई करना पड़ेगा? 5 ग्राम 4 से 5 मिनट। अच्छा, जब तक नहीं ये पक जाए। उसके साथ टमाटर और अदरक लहसुन और प्याज का स्वाद भी इसमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, जैसे जल ना जाए। हाँ, डालना जाए पकने में थोड़ा ताकि जैसा लगने लगता है फ्राइज में थोड़ा पानी डालो उसमें, बस पानी डालेंगे मिलाओ। প্রথমে তেল গরম করে ওর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দেওয়া হলো, পেঁয়াজ কুচিটা হালকা বাদামি করে ভাজার পর আদা রসুন বাটা দিয়ে একটু ভাজা হলো, তারপরে দেওয়া হলো টমেটো, টমেটো দিয়ে একটু ভাজা হলো, টমেটোটা হালকা গলে এলে এর মধ্যে দেওয়া হলো চিকেন, চিকেন দিয়ে নিভু আছে একটু ভাজা হলো, তারপর একটু জল দেওয়া হলো যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায়, দিয়ে এবার এটাকে আপনাদের পাকাতে হবে যতক্ষণ না চিকেনটা পেকে যাচ্ছে। এবারে এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে সেদ্ধ করা পালক বাটা। দেখুন এক বাটি সেদ্ধ করা পালং শাক বাটা রয়েছে এখানে। পালং শাকের পাতাগুলো কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফুটন্ত গরম জলে দিয়ে ওটাকে খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নেবেন। সেদ্ধ করে জল থেকে তুলে আলাদা করে রেখে ঠান্ডা করবেন, করে মিক্সিতে বা শিলে এটাকে বেটে নেবেন। সেদ্ধ করা পালং শাক বাটা যাচ্ছে এর মধ্যে এবার এক বাটি। এবারে যাচ্ছে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আন্দাজ মতো নুন গেল এর মধ্যে, এবার যাচ্ছে ধনে জিরের গুঁড়ো 1 চা চামচ, দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে কষতে হবে। हाफ चम्मच, उसका गुड़ लंका हाफ चम्मच और लौंग पेस्ट के मुटन। हाँ, और अभी उसमें जाएगा धने जीरा का गुঁড়া दिया। धनिया गुड़ो, अभी इसमें जाएगा मलाई। আপনারা দেখলেন আমরা এক বাটি পালং শাক বাটা দেওয়ার পর হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিলাম, হাফ চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, আন্দাজ মতো নুন দিলাম এবং 1 চা চামচ ধনে জিরের গুঁড়ো দিলাম। এইবারে আমরা দেব হচ্ছে মালাই, ঘন দুধ বা সিঙ্গেল ক্রিম। এবার এক বাটি সিঙ্গেল ক্রিম যাচ্ছে। নিভু আছে আপনাদের কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে, একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে চিকেনটাকে। যাতে দুদিকটা ভালো করে সেদ্ধ হয়।
চিমটে বা কোয়ার্টার চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এর মধ্যে দেব। और बटर दो। এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে মাখন। পাঞ্জাবি খাবারে মাখন ছাড়া, क्रीम ছাড়া কোনো রান্না হয় না। मेजर जी, ये पंजाबी खाना जो होता है उसमें मक्खन और क्रीम मस्ट है मक्खन घी, देसी घी और मस्त भी है। দেখুন আমরা 1 টেবিল চামচ মাখন দিলাম এর মধ্যে, দিয়ে এটাকে নেড়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবারে এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে কস্তুরি মেথি। বড় 1 চিমটে কস্তুরি মেথি এর মধ্যে দেওয়া হলো, দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। अभी पालक एकदम रेडी हो गया, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। আচ্ছা, মাইকেল ধাবার উইন্টার স্পেশাল পালক চিকেন তৈরি। এবারে এটা সার্ভ করা হবে, খুব মন দিয়ে দেখুন। মাইকেল ধাবার উইন্টার স্পেশাল পালক চিকেন তৈরি হয়ে গেল। এত সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে যে আমার আর তর সইছে না, মনে হচ্ছে এক্ষুনি এটা খেয়ে। इतना अच्छा खुशबू आ रहे हैं मेजर साहब, लगता है कि 2 पीस है तो हम दोनों गरम गरम रोटी के साथ इसको। अरे भाई बधाई। पंजाबी कैसा है? पंजाब। ওপর থেকে একটু কাঁচা লঙ্কা এইভাবে কেটে ছড়িয়ে দিতে হবে। शांतनुदा, एक बार आप टेस्ट करके देखिए क्या टेस्ट था, कि बल्ले बल्ले होगी कि नहीं। एकदम एकदम एकदम। अरे मेजर जी, आपका यहाँ का खाना तो हम परसते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादातर ये जो विंटर स्पेशल पालक चिकन आपने बनाया आज, मुझे तो मुंह में पानी आ गया। पहले तो आप थोड़ा खाओ, उसके बाद ओए बल्ले 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 बल्ले। এত ভালো টেস্ট এই পালক চিকেনের যে কি বলবো আপনাদের। মাইকেল ধাবাতে এসে এই শীতে অবশ্যই পালক চিকেন আপনারা খাবেনই খাবেন, তবেই বুঝতে পারবেন এর মাহাত্ম্য। আর শিখিয়ে তো দিলাম, বাড়িতে বানিয়ে সবাইকে খাইয়ে খুশি করবেন।